देखो शिखरे आपणଙ୍କୁ स्वागत। आज मु आपणଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି देश विदेशर 30 टी गुरुत्वपूर्ण खबर। आपणଙ୍କୁ अनुरोध भिडियोटी को संपूर्ण देखिबे। नंबर 1 सिंहद्वार रे लागिला 3 रथ रविवार सुनाबेश रे दर्शन। जन्मवेदी छाड़ी रत्नवेदी अभिमुखे बाहुड़ा यात्रा रे सिंहद्वार रे पहुंची 3 रथ। मंगल आड़ती ठू नहीं पहंडी और छेरा पहरा पर्यंत नीति निर्धारित समय संपन्न हेबा परे अपराह्न 3टारू रथटଣା आरंभ होइथिला। प्रथमे ताड़ध्वज परे दर्पदलन एवं शेष में नंदीघोष रथ सिंहद्वार सम्मुखें लगी। आज सुनाबेश अनुष्ठित हेबो। निर्धारित समय प्राय 3टारे रथटଣା आरंभ हो राति 10टारे 3 रथ सिंहद्वार रे पहुंची। नंबर 2 आज पानी छाड़िब हीराकुद। रविवार सकाळ 10टारे हीराकुद जलभंडारु चलित वर्षर प्रथम बन्यजल निष्कासन हेबो। प्रथम पर्यायर 6 ରୁ 8ଟି गेट खोल। हीराकुद बंध नियंत्रण कक्ष सूत्रରୁ मिलिथिबा सूचना अनुसार शनिवार संध्या 6टारे जलभंडारर जलस्तर 608.06 फुट रही। यह समय जलभंडार को 1,22,852 क्यूसेक प्रवेश करुवा बेले सर्वाधिक 37,793 क्यूसेक जल निष्कासित होउछि। तेणु नदी मध्य को प्रवेश एवं अन्यान्य व्यवहार पर जनसाधारण सतर्कता अवलंबन करने को महानदी अववाहिकार मुख्य जंत्री परामर्श देइछन्ति। नंबर 3 बैंक उपरू कटकणा हटेइले सरकार। एचडीएफसी आईसीआईसीआई एक्सिस बैंक उपरू शनिवार कटकणा हटेइछन्ति राज्य सरकार। एने सबु विभागीय सचिवों को चिठी लिखिछन्ति अर्थ सचिव। एचडीएफसी आईसीआईसीआई एक्सिस बैंक रु पूर्वपरी राज्य सरकार बैंक संपर्कित सबु काम करिवे बोली चिठी रे उल्लेख कर जाइछि। 3 बैंक कर्तृपक्ष मुख्यमंत्री को भेटी आलोचना करिबा परे एचडीएफसी आईसीआईसीआई एक्सिस बैंक उपरे लागिथिबा कटकणा को राज्य सरकार हटेइ दैछन्ति। नंबर 4 जुलाई 7 रे जनसाधारण अभियोग शुणिबे मुख्यमंत्री। आसंता 7 तारिख सोमवार मुख्यमंत्री जन अभियोग शुणाणी कार्यक्रम अनुष्ठित हेबो। गत मास 30 तारिख रे मुख्यमंत्री को साक्षात करी अभियोग दाखल पई जो माने पूर्वरु पंजीकरण करिथिले एही शुणाणी केवल सेमानक पई उद्दिष्ट। सेमाने पुनः पंजीकरण करिवार आवश्यकता नाही। पाणीपाग सूचना मौसुमी सक्रिय पुणी आसुची आ एक लघुचाप एथर बुड़ेइबो। सारा राज्य में दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु सक्रिय रही। यार प्रभाव में विभिन्न स्थान में हालुकरू मध्यम धरणर वर्षा होउछि। आगामी 24 घंटे लघुचाप सृष्टि होगा संभावना रही। गांगेय पश्चिमबंग और यार आखपाख अंचल में सृष्टि संभावना रही। रविवार विभिन्न जिला को वर्षा और वज्रपात नहीं सतर्क कर जाइछि। एने सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा और केन्दुझर जिला को ऑरेंज वार्निंग जारी होइछि। या 14 जिला को प्रबल वर्षा और वज्रपात नहीं येलो अलर्ट जारी कर जाइछि। नंबर 6 आस्था पुनिया नौबाहिनीर प्रथम महिला पायलट। सब लेफ्टिनेंट आस्था पुनिया भारतीय नौबाहिनीर प्रथम महिला पायलट हेबार सौभाग्य लाभ करिसेंति। आगामी दिन में तांको विमानवाही युद्ध जहाज रे मुतयन मिग-29K विमान उड़ाइबार सुजोग मिलिबो बोली जणा पड़िछि। शुक्रवार एही परिप्रेक्षी नौबाहिनीर नावल स्टाफ सहकारी मुख्य रियल एडमिराल जनक बेवली तांको विंग्स ऑफ गोल्ड प्रदान करिसेंति। पूर्वरु अमेरिका ब्रिटेन नौबाहिनी रे महिला पायलटों को सामिल करा जाइथिबा बेले भारत प्रथम थर महिला पायलटों को एभली सुजोग देइछि। अवश्य भारतीय वायुसेना रे पूर्वरु महिला पायलटों को सामिल करा जाई सारिछि। नंबर 7 पुरी रे विमान बंदर शासक विरोधी एकजुट। पुरी रे विमान बंदर हेबा नै शासक दल एवं विरोधी दल एकजुट होइछन्ति। एने बीजेडी विधायक कैप्टेन दिव्यशंकर मिश्र कहिसन्ति पुरी रे विमान बंदर हेबा अत्यंत जरूरी। विमान बंदर लागि केंद्र को बाध्य करा जिवो। अनेक अंतर्जातीय विमान बंदर समुद्र कूड़े होइछि आउ किछि समुद्र भितरे मध्ये होइछि। केंद्र सरकार जदि पुरी रे विमान बंदर न करिवे जगन्नाथ संस्कृति को उन्नति न करिवे तेबे सरकारंकर पतन हेबो। नंबर 8 पुरी परे बालेश्वर को महानगर निगम करने को दाबी कले शासक विरोधी। जोर धरिला महानगर निगम राजनीति। पुरी परे एबे बालेश्वर को महानगर निगम करने को जोर धरिलाणी दाबी। बालेश्वर पई उभय शासक और विरोधी दलर सदस्य दाबी उठैलेणी। बीजेडी कहिछि बालेश्वर को महानगर निगम रे परिणत करने को बहु आगुरु दाबी होई आसुछि। अन्यपटे कांग्रेस कहिछि बालेश्वर को उपेक्षा करिसेंति डबल इंजिन सरकार। सेपटे शासक दल सदस्य मध्य बालेश्वर को महानगर निगम करने को दाबी करिसेंति। बालेश्वर पई उभय शासक और विरोधी दलर सदस्य दाबी उठैलेणी। नंबर 9 यूएनएससी रे भारतीय स्थायी सदस्यता को त्रिनिदाद और टोबागोर समर्थन।
ଜାତିସଂଘ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦ ୟୁଏନଏସସି ରେ ଭାରତର ସ୍ଥାୟୀ ସଦସ୍ୟତାକୁ ଆଉ ଏକ ଦେଶ ସମର୍ଥନ ମିଳିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟରେ ତ୍ରିନିଦାଦ ଏବଂ ଟୋବାଗୋ ଏହି ସମର୍ଥନ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଶୁକ୍ରବାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଓ ତାଙ୍କ ସମକକ୍ଷ କମଲା ପ୍ରସାଦ ବିଶେଶ୍ୱରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଭାରତ ସହିତ ତ୍ରିନିଦାଦ ଓ ଟୋବାଗୋ 6ଟି ବୁଝାମଣାପତ୍ରରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଶନିବାର ଜାରି ମିଳିତ ବୟାନରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ତ୍ରିନିଦାଦ ଓ ଟୋବାଗୋ ବିସ୍ତାରିତ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘରେ ଭାରତର ସ୍ଥାୟୀ ସଦସ୍ୟତା ନିମନ୍ତେ ଭାରତକୁ ନିଜର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ଦେବାକୁ ପୁଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 10 ଓଡ଼ିଶା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ 129 କୋଟି ବ୍ୟୟ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ। ଶନିବାର କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ 2 ଦିନିଆ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତରେ ଆସି କୋରାପୁଟ ଓଡ଼ିଶା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଦର୍ଶନ କରି 129 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିବା ବେଳେ 479.92 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି। 129 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଏକାଡେମିକ୍ କୋଠା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର, କୁଳପତିଙ୍କ ବାସଭବନ, ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାସଗୃହ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବାସଗୃହ ସମେତ ଅନେକ ନୂତନ ଭାବରେ ନିର୍ମିତ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 11 ଆରଭିଏନ୍ଏଲ୍ କମ୍ପାନୀକୁ ମିଳିଲା 143 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅର୍ଡର। ରେଲୱେ ସହ ଜଡ଼ିତ କମ୍ପାନୀ ରେଲ ବିକାଶ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ର ସେୟାର ସୋମବାର ଫୋକସରେ ରହିବ। ବାସ୍ତବିକତା ଏହା ଯେ କମ୍ପାନୀକୁ ବଡ଼ ଅର୍ଡର ମିଳିଛି। ଏହି ଅର୍ଡର 143.3 କୋଟି ଟଙ୍କାର ରହିଛି, ଯାହା ଦକ୍ଷିଣ ମଧ୍ୟ ରେଲୱେକୁ ମିଳିଛି। 5 ଜୁଲାଇରେ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଫାଇଲିଂରେ କମ୍ପାନୀ କହିଛି ଏହି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଦକ୍ଷିଣ ରେଲୱେର ସେଲମ ଡିଭିଜନର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନ ସିଷ୍ଟମ ଅପଗ୍ରେଡିଂ ୱାର୍କ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧିତ। ନମ୍ବର 12 ହାଇକୋର୍ଟ ବିଚାରପତି ପଦ 36 ଜଣଙ୍କ ନାମ ସୁପାରିଶ କଲେ କଲେଜିୟମ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କଲେଜିୟମ ବିଭିନ୍ନ ହାଇକୋର୍ଟରେ ବିଚାରପତି ଭାବେ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇଁ ରେକର୍ଡ 36 ଜଣଙ୍କ ନାମକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଦିଲ୍ଲୀ, ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ପାଟନା, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଓ ରାଜସ୍ଥାନ ସମେତ ଅନେକ ହାଇକୋର୍ଟରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଏହି ନାମଗୁଡ଼ିକ ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ ଭୂଷଣ ଆର୍ ଗବାଇ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଓ ବିକ୍ରମନାଥଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ କଲେଜିୟମ ଜୁଲାଇ 2 ଓ 3ରେ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତକାର ନେଇଥିଲେ। ଜୁଲାଇ 1 ସୁଦ୍ଧା ଦେଶର 25ଟି ହାଇକୋର୍ଟରେ 1122ଟି ମଞ୍ଜୁରପ୍ରାପ୍ତ ପଦବୀ ଥିବାବେଳେ 371ଟି ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ନମ୍ବର 13 ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ପହଞ୍ଚିଲା ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ବିହାର ଭୋଟର ସୂଚୀ ପୁନଃନିରୀକ୍ଷଣ ମାମଲା। ଆସୋସିଏସନ ଅଫ୍ ଡେମୋକ୍ରେଟିକ୍ ରିଫର୍ମ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ବିହାର ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟର ବିଶେଷ ଗହନ ପୁନଃନିରୀକ୍ଷଣ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଛି। ସମ୍ବିଧାନର ଅନୁଚ୍ଛେଦ 32 ଅନୁସାରେ ରୁଜୁ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲାରେ ଇସିଆଇଙ୍କ ଏସ୍ଆଇଆର୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ତୁରନ୍ତ ରୋକ ଲଗାଇବାକୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଆବେଦନରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ନାଗରିକତା ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏପରି ନଥିପତ୍ର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଅନେକ ଭୋଟର ଭୋଟଦାନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ନମ୍ବର 14 ୱାନ୍ ବିଗ୍ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ବିଲ୍ ଆଇନରେ ପରିଣତ। ଆଇନରେ ପରିଣତ ହେଲା ୱାନ୍ ବିଗ୍ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ବିଲ୍। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଶୁକ୍ରବାର ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ରେ ବିଲ୍ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବିଲ୍ ଟିକସ ହ୍ରାସ ଓ ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଦିନକ ପୂର୍ବରୁ ୱାନ୍ ବିଗ୍ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ବିଲ୍ ରିପବ୍ଲିକାନ ପାର୍ଟିର ସହାୟତାରେ ସଂସଦରେ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷର ପରେ ଏହା ଏକ ଆଇନରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ନମ୍ବର 15 ପାକିସ୍ତାନ ମାଟିରେ ନାହିଁ ଜୈଶ ମୁଖ୍ୟ ମାସୁଦ ଅଜହର, ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ ଗିରଫ କରିବୁ, କହିଲେ ବିଲାୱଲ ଭୁଟ୍ଟୋ। ଜୈଶେ ମହମ୍ମଦ ମୁଖ୍ୟ ମାସୁଦ ଅଜହରର ଅବସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ପାକିସ୍ତାନ ପାଖରେ କୌଣସି ସୂଚନା ନାହିଁ। ଯଦି ଅଜହର ପାକିସ୍ତାନରେ ଥିବା ଭାରତ ପ୍ରମାଣ ଦିଏ ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବ, ଏହା କହିଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନ ପିପୁଲ୍ସ ପାର୍ଟି ନେତା ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଲାୱଲ ଭୁଟ୍ଟୋ ଜରଦାରୀ। ଅଲ୍ ଜଜିରାକୁ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଭୁଟ୍ଟୋ କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ଅଜହର ପାକିସ୍ତାନ ମାଟିର ଥିବା ନେଇ ଭାରତ ସରକାର ସୂଚନା ସେୟାର କରେ ତେବେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତ ଏପରି କିଛି ସେୟାର କରିନାହିଁ। ନମ୍ବର 16 କେରଳରେ ପୁଣି ବ୍ୟାପୁଛି ନିପା ଭାଇରସ, 300ରୁ ଅଧିକ ସଂକ୍ରମିତ। ଦେଶର ଦକ୍ଷିଣ ରାଜ୍ୟ କେରଳରେ ପୁଣି ନିପା ଭାଇରସ ସଂକ୍ରମଣ ହେଉଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁସାରେ 2 ଜଣଙ୍କଠାରେ ନିପା ଭାଇରସ ସଂକ୍ରମଣର ସମ୍ଭାବିତ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯିବା ପରେ ଶୁକ୍ରବାର 3 ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। କେରଳରେ ନିପା ଭାଇରସର 2ଟି ମାମଲା ମିଳିବା ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସେଠାରେ ଜାତୀୟ ସଂଯୁକ୍ତ ପ୍ରକୋପ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦଳ ମୁତୟନ ନିମନ୍ତେ ବିଚାର କରୁଛି। ଏହି ଦଳ ସାର୍ବଜନିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପାୟଗୁଡ଼ିକୁ ଲାଗୁ କରିବାରେ କେରଳ ସରକାରଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବ। ଏଥିରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3 ଜିଲ୍ଲା ପଲକ୍କଡ଼ମ, ମଲପ୍ପୁରମ ଏବଂ କୋଝିକୋଡ଼ରେ 300ରୁ ଅଧିକ ସମ୍ପର୍କ ଠାବ କରାଯାଇଛି। ଏଣୁ କେରଳର ସବୁଠୁ ପ୍ରଭାବିତ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ 26 ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 17 ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ 4 ବସ୍ ମଧ୍ୟରେ ଧକ୍କା, 36 ଯାତ୍ରୀ ଆହତ। ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା ରାସ୍ତାରେ ଶନିବାର ରାମବନ ନିକଟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି।
तीर्थयात्री को नहीं जाऊथुबा 4टी बस मध्य सीरीज दुर्घटना घटी फल बस रे यात्रा करुथुबा 36 जन यात्री आहत होइछंती। रामबन डेप्यूटी कमिशनर एने एक ट्वीट करिछंती। एथिरे पहलगाम वाहन धाड़ी रे थिबा शेष वाहन नियंत्रण हरई चंद्रकोट लंगर स्थल में अटकी थिबा वाहन को धक्का देइथिला। एथिरे 4टी वाहन क्षतिग्रस्त होइछि। नंबर 18 ठगी मामला रे अमेरिका रे गिरफ हेले नीरव मोदीर भाई नेहल। ठगी मामला रे मिलिला बड़ सफलता। अमेरिका रे गिरफ हेले नीरव मोदी भाई नेहल मोदी। नीरव मोदी भाई नेहल मोदी को पीएनबी ऋण ठगी मामला एवं एलएलडी डायमंड यूएसए सह जड़ित 2.6 न्यूट डॉलर ठगी मामला रे तांको संपृक्ति नहीं अमेरिका रे गिरफ कर जाइछि। ईडी एवं सीबीआई रो मिलित आवेदन उपर कार्यानुष्ठान ग्रहण करी जुलाई 4 रे नेहल मोदी को गिरफ कर जाइछि। गिरफ परे वर्तमान तांको अमेरिका रो प्रत्यर्पण पई प्रक्रिया आरंभ होइछि। नंबर 19 अमेरिकार टेक्सास रे बन्या स्थिति 13 मृत 20 रु अधिक निखोज। अमेरिकार टेक्सास राज्यर हिल कंट्री अंचल में वर्षा तांडव मात्र किछि घंटा मध्य एते वर्षा होइछि जा साधारणतः मासकरे हुए नाही। एही वर्षा कारण गुआडालुप नदी रे बन्या आसीछि। नदी रे बन्या जोगु अतिकम रे 13 जन प्राण हरैथिबा बेले समर कैंप रे आसीथिबा 20 रु अधिक झियो निखोज होई जाइछंती। फसी रहिथिबा लोकंकु उद्धारकारी दल हेलिकॉप्टर एवं डंगा माध्यम रे उद्धार करबाकू चेष्टा करुछंती। नंबर 20 इटाली रे यौन अपराधी को एणिकी मिलिबो केमिकल दंड होइजिबे नपुंसक। इटाली सरकार एवं दुष्कर्मकारी और शिशु यौन शोषणकारी विरोध में कड़ा आईन आनिबाकू जाउछंती। एही आईन अनुसार एणिकी अपराधी को केमिकल कैस्ट्रेशन दंड दि जाई परिबो। केमिकल कैस्ट्रेशन एक औषध आधारित चिकित्सा। एथिरे एपरि औषध दि जाए जा अपराधी को यौन आकांक्षा अवदमित करि दिए। एही चिकित्सा संपूर्ण स्वैच्छिक अर्थात अपराधी चाहिए निज इच्छा ग्रहण करें। जदि अपराधी एही चिकित्सा को स्वीकार करे तेबे ता दंड कोहड़ होई पारे। प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी सरकार और लीग पार्टी एही प्रस्ताव को समर्थन करुछि। एही दंड द्वारा द्वितीय बार अपराध को नियंत्रण करा जाई परिबो। नंबर 21 महाराष्ट्र राजनीति रे होइचई 2 दशंधि परे गोटिए मंच रे दुई भाई। महाराष्ट्र राजनीति रे होइचई दीर्घ 2 दशंधि धरी परस्पर ठारू दूरे रहितिबा दुई भाई तथा राजनेता राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे गोटाए मंच रे नजर आसिछंती। शनिवार दिन महाराष्ट्र सरकारंकर त्रिभाषी प्रसंग को नहीं गोटाए मंच रे देखिबाकू मिलिथिले एही दुई भाई। याकू नहीं महाराष्ट्र रे अनेक राजनीतिक समीकरण देखिबाकू मिलिबो बोली राजनीतिक विश्लेषक माने मत देइछंती। महाराष्ट्र रे त्रिभाषा सूत्र लागू करबाकू नहीं सरकार आनिथिबा प्रस्ताव को राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे कड़ा विरोध करिछंती। याकू नजर रखी महाराष्ट्र सरकार गोटिए पाद पछकू फेरी एही आईन को किछि दिन पई स्थगित रखिछंती। नंबर 22 यूक्रेन उपरे 550 ड्रोन माड़ कला पुटिन सेना। यूक्रेन उपरे रूस सबुठ बड़ आक्रमण 3 वर्ष धरी चलिथिबा युद्ध एवं उग्र रूप नेइछि। फेल मारिছে अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 2 देश मध्य शांति आलोचना। कीव उपरे 550 ड्रोन हमला करिछि रूस सेना। एपरिकी 11टी मिसाइल मध्य निक्षेप करिछि। अधिकारी माने कहिसंती जे कीव रे बोमामाड़ 7 घंटा धरी चलिथिला। रूसर यह आक्रमण पर राजधानी अनेक जिले में प्रबल क्षति होइछि। रूसर आक्रमण मध्य अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सह कथा होइतिले जेलेनस्की। दुई नेता यूक्रेनीय वायु प्रतिरक्षा को आहरी मजबूत करने पर आलोचना करथिले। जेलेनस्की कहिसंती जे ट्रंप सह आलोचना सकारात्मक थिला। एही आलोचना मध्य गुरुत्वपूर्ण कारण अमेरिका यूक्रेन को पठा जाउथिबा सामरिक सहायता को आंशिक करि दैछि। नंबर 23 12टी देश उपर शुल्क वृद्धि घोषणा पत्र रे स्वाक्षर कले ट्रंप। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 12टी देश उपर रप्तानी शुल्क वृद्धि घोषणा पत्र रे स्वाक्षर करिसंती। घोषणा पत्र रे संपृक्त देशगुड़िक अमेरिका को रप्तानी करुथुबा सामग्री उपरे लागू हेबाकु थिबा विभिन्न शुल्क हार को पूर्णांग रूप दिया जाइछि। सेही प्रस्ताव गुड़ी को आसंता सोमवार दिन संपृक्त देशगुड़ी को पठाजिबो। सांबादिक मानक सह कथबार्ता समय ट्रंप कहिसंती जे चिठी गुड़िकरे विभिन्न शुल्क हार एवं परिमाण अंतर्भुक्त। से यह मध्य सूचित करिसंती जे किछि शुल्क 70% पर्यंत वृद्धि पाइपारे एवं यह चलित वर्ष अगस्त 1 रु कार्यकारी हेबार संभावना रहिछि। नंबर 24 पाकिस्तान रे माइक्रोसॉफ्ट रो कारबार बंद। विश्वर प्रमुख सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट पाकिस्तान रे एहर कारबार को संपूर्ण रूपे बंद कर देइछि। माइक्रोसॉफ्ट दीर्घ 25 वर्ष है पाकिस्तान रो एहर व्यवसाय कार्य चली आसुथिला। गत किछि वर्ष है कंपनी पाकिस्तान रो एहर व्यवसाय धीरे धीरे बंद करिवारे लागिथिला। शुक्रवार कंपनी एहर कारबार को संपूर्ण बंद कर देइछि। तेबे इस संपर्क में कंपनी पक्षरु कोनोसी विधिवत घोषणा करा जाई नाही। नंबर 25 शक्तिशाली भूकंप रे थरिला जापान। रिक्टर स्केल रे तीव्रता 5.4 रेकर्ड। जापान रे पुणी थे भूमिकंपर एक शक्तिशाली झटका अनुभूत होइछि।
କାଲି ଟାଟ୍ସୁଗୋରେ ଏହି ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇଥିଲା। ଭୂମିକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ 5.4 ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଭୟରେ ଲୋକମାନେ ଘରୁ ବାହାରି ଆସିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଭୂମିକମ୍ପର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ଭୂମିର 10 କିଲୋମିଟର ଗଭୀରରେ ଥିଲା। ନମ୍ବର 26 ଗିଲଙ୍କ ଧମାକାଦାର ଶତକ, ଇଂଲଣ୍ଡକୁ 608 ରନ୍ର ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦେଲା ଭାରତ। ଏଜବେଷ୍ଟନ ଟେଷ୍ଟରେ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟରଙ୍କ ରାଜୁତି, ଇଂଲଣ୍ଡକୁ 608 ରନ୍ର ବିଶାଳ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦେଲା ଭାରତ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ଭାରତ 6 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 427 ରନ୍ କରିବା ସହ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ 180 ରନ୍ ଅଗ୍ରଣୀ ଆଧାରରେ ଘରୋଇ ଦଳକୁ 608 ରନ୍ର ବିଶାଳ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦେଇଛି। ଅଧିନାୟକ ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କୁ 161 ରନ୍ ବଡ଼ରେ ଭାରତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ 6 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 427 ରନ୍ରେ ପାଳି ସମାପ୍ତି ଘୋଷଣା କରିଛି। ଗିଲଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ଅପରାଜିତ 69 ରନ୍ ଓ ରିଷଭ ପନ୍ତ 65 ରନ୍ର ବିସ୍ଫୋରକ ଇନିଂସ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଭାରତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ 5 ୱିକେଟ୍ 427 ପାଳି ସମାପ୍ତି ଘୋଷଣା ପରେ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ମିଳିଛି 608 ରନ୍ର ବିଶାଳ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଜବାବରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ 3 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 72 ରନ୍ କରିଛି। ନମ୍ବର 27 ଏନ୍ସି କ୍ଲାସିକ୍ ଟାଇଟଲ ଜିତିଲେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବୟ ନିରଜ ଚୋପଡ଼ା। ଭାରତର ଜାଭେଲିନ୍ ଥ୍ରୋ ସୁପରଷ୍ଟାର ନିରଜ ଚୋପଡ଼ା ଶନିବାର ନିରଜ ଚୋପଡ଼ା କ୍ଲାସିକ୍ ବା ଏନ୍ସି କ୍ଲାସିକ୍ର ପ୍ରଥମ ସିଜିନ୍ର ଟାଇଟଲ ଜିତିଛନ୍ତି। ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର କାନ୍ତିରଭା ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ନିରଜ ତାଙ୍କର କ୍ରମାଗତ ତୃତୀୟ ଟାଇଟଲ ଜିତିଛନ୍ତି। ନିରଜ ତାଙ୍କର ତୃତୀୟ ପ୍ରୟାସରେ 86.18 ମିଟର ଦୂରତା ସହିତ ଏନ୍ସି କ୍ଲାସିକ୍ 2025 ଟାଇଟଲ ଜିତିଛନ୍ତି। 2025 ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିୟନ କେନିଆର ଜୁଲିୟସ୍ ୟୋଗୋ 84.51 ମିଟର ସହିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ରୁମେଶ ପାଥିରାଗେ 84.34 ମିଟର ସହ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ନମ୍ବର 28 ଆମେରିକାରେ ଚମକିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଯବାନ, ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଭଞ୍ଜନଗର ତନରଡ଼ା ଆଇଆର୍ବି 8ମ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାଟାଲିୟନର ଯବାନ ଅଶୋକ ଦଣ୍ଡସେନା ଆମେରିକାର ବର୍ମିଂହାମରେ ଚାଲିଥିବା ବିଶ୍ୱ ପୋଲିସ ଓ ଫାୟାର କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଚମକିଲେ। ବିଶ୍ୱ ପୋଲିସ ଓ ଫାୟାର କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଦଣ୍ଡସେନା ଭାଗ ନେଇ ଦୌଡ଼ରେ 4ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପଦକ ଶନିବାର ସୁଦ୍ଧା ଜିତିଛନ୍ତି। ସେ ଦେଶ, ରାଜ୍ୟ, ବାଟାଲିୟନ ଓ ଜନ୍ମମାଟି ପାଇଁ ଗର୍ବ ଆଣିଛନ୍ତି। ଦଣ୍ଡସେନାଙ୍କ ଏହି ସଫଳତାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ସହ ତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ଆଇଆର୍ବି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର 8ମ ବାଟାଲିୟନର ଦୁର୍ଗପତି ସୁଧାକର ମିଶ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 29 ବୈଭବଙ୍କ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ, ଯୁବ ଦିନିକିଆରେ 52 ବଲ୍ରୁ ଶତକ। ବିସ୍ମୟ କିଶୋର ପ୍ରତିଭା ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ପୁଣି ଏକ ଶତକୀୟ ପାଳି ଖେଳି ରେକର୍ଡ ବୁକ୍ରେ ନିଜ ନାମକୁ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଯୁବ ଦଳ 19 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ପାଇଁ ବୈଭବ ମାତ୍ର 52 ବଲ୍ରୁ ଶତକ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ରେକର୍ଡ ପାକିସ୍ତାନର କାମରାନ ଗୁଲାମଙ୍କ ନାମରେ 53 ବଲ୍ରୁ ଥିଲା। ଶନିବାର ଇଂଲଣ୍ଡ ଯୁବ ଦଳ ବିପକ୍ଷ ଚତୁର୍ଥ ଦିନିକିଆରେ 14 ବର୍ଷୀୟ ବୈଭବ 78 ବଲ୍ରୁ 143 ରନ୍ର ପାଳି ଖେଳିଥିଲେ। ଏହି ପାଳିରେ 13 ଚୌକା ଓ 10 ଛକା ସାମିଲ ଥିଲା। ନମ୍ବର 30 ଭାରତ ବାଂଲାଦେଶ କ୍ରିକେଟ ସିରିଜ୍ ବର୍ଷେ ଯାଏଁ ସ୍ଥଗିତ କଲା ବିସିସିଆଇ। ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟରୁ ବାଂଲାଦେଶରେ ଭାରତ ସହ ହେବାକୁ ଥିବା ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସିରିଜକୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି। ବାଂଲାଦେଶ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ ଏବଂ ବିସିସିଆଇ ମିଳିତ ଭାବେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି କେବଳ କ୍ରିକେଟ ସହ ଜଡ଼ିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ବାଂଲାଦେଶରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା, ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହିଂସା ଏବଂ ଭାରତ ସହିତ ଚାଲିଥିବା ସୀମା ବିବାଦର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାବ ବୋଲି ଧରାଯାଉଛି। ବାଂଲାଦେଶରେ ଚାଲିଥିବା ଘଟଣା ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମଞ୍ଚରେ ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏହାର ଅବାନ୍ତର ବୟାନ ବିସିବିକୁ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।